I believe the metaverse is the next chapter for the internet. And it's the next chapter for our company too. So I've been thinking a lot about what this means for our company and who we are as we embark on this journey. We're a company that focuses on connecting people. While most other tech companies focus on how people interact with technology, we focus on building technology so people can interact with each other. One of the reasons I started Facebook was that at the time you could use the internet to find almost anything. Information, news, movies, music, shopping, except for the thing that matters most of all, people. Today, we are seen as a social media company. But in our DNA, we are a company that builds technology to connect people. And the metaverse is the next frontier, just like social networking was when we got started. Facebook was born in a specific time and place, a college campus, the web. It was what we could build at the time to put people back into our experience of technology. But connecting people was always much bigger. From way earlier on, I remember sitting in middle school classes, sketching in my notebooks, ideas that I wanted to code when I got home. And even though I didn't have the skill or technology to build it yet, it was always clear that the dream was to feel present with the people we care about. Isn't that the ultimate promise of technology? To be together with anyone, to be able to teleport anywhere, and to create and experience anything? Yet here we are in 2021, and our devices are still designed around apps, not people. The experiences we're allowed to build and use are more tightly controlled than ever. And high taxes on creative new ideas are stifling. This is not the way that we are meant to use technology. The metaverse gives us an opportunity to change that if we build it well. But it's going to take all of us, creators, developers, companies of all sizes. Together, we can finally put people at the center of our technology and deliver an experience where we are present with each other. Together, we can create a more open platform with more ways to discover experiences and more interoperability between them. And together, we can unlock a massively bigger creative economy. I know the internet story isn't straightforward. Every chapter means new voices and new ideas, and yes, there will be challenges and risks and disruption of established interests. But there will also be opportunities and benefits that we can't even imagine yet. For connection, for creation, for learning, and joy. We'll all need to work together from the beginning to bring the best possible version of this future to life. A future where, with just a pair of glasses, you will be able to step beyond the physical world and into the kinds of experiences that we have talked about today. I've been thinking a lot about our identity as we begin this next chapter. Facebook is one of the most used products in the history of the world. It is an iconic social media brand. But increasingly, it just doesn't encompass everything that we do. Instagram, WhatsApp, Messenger, Quest, now Horizon, Nazare, and more. Building our social media apps will always be an important focus for us. But right now, our brand is so tightly linked to one product that it can't possibly represent everything that we're doing today, let alone in the future. Over time, I hope that we are seen as a metaverse company. And I want to anchor our work and our identity on what we are building towards. We just announced that we are making a fundamental change to our company. We're now looking at and reporting on our business as two different segments. One for our family of apps, and one for our work on future platforms. And as part of this, it is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together. Our apps and their brands, they're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. But now we have a new North Star to help bring the metaverse to life. And we have a new name that reflects the full breadth of what we do and the future that we want to help build. From now on,
we're going to be metaverse first, not Facebook first. That means that over time, you won't need to use Facebook to use our other services. And as our new brand starts showing up in our products, I hope that people come to know the Meta brand and the future that we stand for. I used to love studying classics, and the word meta comes from the Greek word meaning beyond. For me, it symbolizes that there is always more to build. There is always a next chapter to the story. And for us, that's a story that started in a dorm room and grew beyond anything we could imagine, into a family of apps that people use to find one another, to find their voice, to start businesses and communities and movements that have changed the world. I'm proud of what we've built so far and excited about what comes next as we move beyond what's possible today, beyond the constraints of screens, beyond the limits of distance and physics, and towards a future where everyone can be present with each other, create new opportunities, and experience new things. It's a future that is beyond any one company, that will be made by all of us. We've built things that have brought people together in new ways. We've learned a lot from struggling with social issues and living under closed platforms. And now it is time to take everything that we have learned and help build the next chapter. I am dedicating our energy to this more than any other company in the world. And if this is the future that you want to see, then I hope that you will join us. Because the future is going to be beyond anything we can imagine. Saya percaya bahwa Metaverse adalah bagian selanjutnya dari internet dan bagian selanjutnya dari perusahaan kami. Saya telah berkali-kali memikirkan apa artinya untuk perusahaan ini dan siapa kita saat ini untuk memulai perjalanan ini. Perusahaan kami terfokus pada menghubungkan seseorang, ketika perusahaan lain terfokus pada bagaimana orang terhubung dengan teknologi. Kami terfokus pada pembangunan teknologi sehingga orang-orang dapat terhubung satu sama lain. Alasan utama mengapa saya membuat Facebook, karena pada saat itu kalian menggunakan internet untuk mencari hampir semua yang ingin kalian cari. Informasi, berita, film, musik, belanja, kecuali untuk hal-hal yang lebih penting atau berarti, yaitu manusia. Hari ini, kami dilihat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang media sosial. Namun, di dalam diri kami adalah perusahaan yang membangun teknologi agar orang-orang dapat terhubung dan Metaverse adalah pembatasan selanjutnya. Seperti halnya dengan kami memulai jaringan sosial, Facebook lahir di waktu dan tempat yang spesifik. Dalam perguruan tinggi, di dalam web, itulah yang dapat kami bangun pada saat itu untuk mengembalikan orang-orang ke dalam pengalaman teknologi kami. Namun koneksi akan terus-terusan membesar. Bukankah ini adalah janji sebuah koneksi atau teknologi untuk dapat bersama-sama dengan siapapun, dapat teleportasi kemana saja, dan dapat membuat dan melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan. Sekarang kita berada di tahun 2021 dan perangkat kita tetap terbentuk untuk aplikasi, bukan manusia. Metaverse memberikan kita kesempatan untuk merubah, bersama-sama dapat membuat manusia menjadi center dalam sebuah teknologi. Bersama-sama kita bisa membuat berbagai macam platform dan perjalanan-perjalanan baru. Kita harus bekerja bersama dari awal untuk membawa yang terbaik dari versi masa depan. Masa depan dengan hanya menghubungkan kacamata, kalian dapat melangkah lebih maju ke dalam pengalaman terbaik yang pernah kita bicarakan hari ini. Hello, my name is Zamira Anya Rahma. This is my turn for translate the video of Mark Zuckerberg in introduction Meta. In order that I can explain clearly for you, I don't forget to write the text and put the symbol in my script. Here we go. So, this is the translation of introduction Meta. Ketika kami mulai, saya banyak berpikir tentang identitas kami. Berikutnya tentang Facebook, yaitu salah satu produk yang paling banyak digunakan dalam sejarah dunia. Ini adalah sebuah brand media sosial yang ikonik.
tetapi semakin tidak mencakup semua yang kita lakukan. Instagram, WhatsApp, Messenger, quiznya Horizon, Nazar, dan masih banyak lagi. Membangun aplikasi media sosial selalu menjadi fokus yang penting bagi kami. Tapi sekarang, brand kami sangat erat kaitannya dengan produk kami. Itu mungkin tidak mewakili semua yang kita lakukan hari ini, terutama di masa depan. Seiring waktu, saya berharap kami akan terlihat sebagai perusahaan untuk anggota. Dan saya ingin menambahkan pekerjaan dan identitas kita pada apa yang sedang kita bangun. Kami baru saja mengumumkan bahwa kami membuat perubahan mendasar pada perusahaan kami. Kami sekarang mempertimbangkan dan melaporkan bisnis kami sebagai 2 segmen yang berbeda. Satu untuk keluarga aplikasi kami, dan satu untuk bekerja pada platform di masa depan. Dan sebagian dari itu, inilah saatnya kita untuk merangkul branding Coopart untuk memahami semua yang kita lakukan untuk mencerminkan siapa diri kita. Dengan bangga, saya umumkan mulai hari ini, perusahaan kami sekarang adalah Meta. Misi kami tetap sama, masih tentang menyatukan orang-orang dengan aplikasi sesuai dengan brand, dan kami juga tidak berubah. Kami terus menjadi perusahaan yang mengembangkan teknologi di sekitar manusia. Tetapi sekarang, kami memiliki tujuan utama terbaru yang bantu menghidupkan Metaverse. Dan kami memiliki nama baru yang mencerminkan luasnya apa yang kami lakukan dan masa depan yang ingin kami bantu bangun. Mulai sekarang kita akan menjadi Metaverse yang pertama, bukan Facebook yang terburuk. Artinya seiring waktu Anda tidak perlu menggunakan Facebook untuk menggunakan layanan kami yang lain. Dan saat brand baru kami muncul di produk kami, saya berharap orang-orang mengenal brand kami, yaitu Meta, dan masa depan yang kami wakili. Saya suka mempelajari klasik, dan kata Meta berasal dari kata Yunani, yang bagi saya berarti melampaui. Ini melambangkan bahwa selalu ada lebih banyak untuk dibangun. Itu selalu ada. Dan ini adalah bab berikutnya dalam cerita. Dan bagi kami ini adalah cerita yang dimulai dari suatu kamar asrama, kemudian tumbuh di atas segalanya. Kita dapat membayangkan sekelompok aplikasi yang digunakan orang untuk menemukan diri mereka sendiri, untuk menemukan suara mereka, untuk menciptakan perusahaan dan komunitas serta gerakan yang telah mengubah dunia. Saya bangga dengan apa yang telah kami bangun sejauh ini dan bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang mungkin hari ini di luar batas layar, di luar batas untuk melampaui dalam fisika ke masa depan, di mana setiap orang dapat hadir bersama, menciptakan kemungkinan baru dan mengalami hal-hal baru. Ini adalah masa depan yang melampaui bisnis apapun. Kami menciptakan hal-hal yang baru, yang menciptakan orang dengan cara yang baru. Kami telah belajar banyak dan berjuang dengan masalah sosial dan hidup di bawah platform tertutup. Sekaranglah waktunya untuk menggunakan semua yang telah kita pelajari dan membangun bab berikutnya. Saya menginvestasikan energi kami dalam hal ini lebih dari di perusahaan lain manapun di dunia. Dan jika ini adalah masa depan yang ingin Anda lihat, saya berharap Anda akan bergabung dengan kami karena masa depan akan melampaui apapun yang kita bayangkan.